بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم من l'orthographe ولي زومونيم الألفاظ المجانسة أو المتجانسة، صفحة 122 من كتاب ميزابرونتيساج en français 6e année primaire السادس ابتدائي. لي زومونيم مثال يعني تندرسوا هاد الأمثلة اللي عندنا. لاحظوا تكتبوا بأشكال مختلفة دي فورم ديفيرونت وتنطقوا بنفس الصوت تقريبا. سون هنا زايدة تي وهنا ما فيهاش تي. اي هنا كاينة اس تي وهنا او تي. لا بريبوزيسيون و لو فيرب اتر. سو لا ou, etc. J'observe et je découvre. Elle a mal au ventre, elle va à l'hôpital. ضراتو كرشو غادي يمشي للسبيطار. لاحظوا هنا داخله في لو فير افوار وهنا بريبوزيسيون إلى سيد أبو إلى المستشفى. On leur donne des médicaments car ils ont bien mal au ventre. تنعطيوهم الأدوية دي ميديكامون car ils ont mal au ventre لأن عندهم le verbe avoir. C'est le pronom personnel sujet. On a le verbe avoir. Et sont guéris de leur maladie. Et sont le verbe être guéris de leur maladie. Son corps est fort. Sont guéris le verbe être. On a possession. جسمه هنا الملكية جسمه هنا le verbe être. Ils sont guéris de leur maladie. Son corps est fort le verbe être. Elle fait du ski et de la natation. Voilà le verbe être. Ce monsieur se sent mal. هذا السيد se sent mal يعني يحس بألم. فهمنا se sent mal. Où se trouve la pharmacie? Où se trouve la pharmacie? يعني أنا أين? Dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux? هنا أو أين وهنا أو لاحظوا تنطقوا بحال المعنى تاعهم أو هو إلى غير ذلك. أو تعطيني ستيلو خضر أو أحمر أو هنا où se trouve. Rachid va à la clinique. Là c'est là que sa cousine malade est hospitalisée. Rachid va à la clinique. La clinique هي المصحة. C'est là هناك que sa cousine malade est hospitalisée. حيث هنا بحال قلتي لا هناك إلى غير ذلك حيث que sa cousine malade est hospitalisée. لاحظوا هنا مجموعة من الكلمات تكتبوا تنطقوا بحال تكتبوا بطرق مختلفة. فهمنا؟ Donc je manipule et je réfléchis. Observe et lis les phrases. Lis la phrase A. Que remarques-tu? لاحظوا الجملة A. Elle a mal au ventre. Elle va à l'hôpital. A الأولى les que remarques-tu? هاد A les deux A. Les deux mots في هاد اللحظة نسميهم A et A الأخرى. A et A se prononce de la même manière. Même manière. Mais elles s'écrivent d'une manière mais elles s'écrivent de manière différente. تكتبوا بأشكال de manière différente ou bien de forme différente وتنطقوا بحال B ou bien par quoi peut-on remplacer ou dans la phrase F?
F أو اللي ما فيهاش أكسون غراف باش ممكن نعوضها أو بيان تنقولو نمشيو للجملة F où se trouve la pharmacie أين توجد الصيدلية dois-je acheter du sirop ou des comprimés contre la toux نقدرو نقولو لها ou bien des comprimés contre la toux. Lis la phrase G, grand G. Quelle est la différence entre les mots en couleur? La différence, شنو هما les mots en couleur هنا؟ La différence entre A et A et هي l'accent هاد l'accent الفرق l'accent grave نقولو حنايا l'accent. 4. Repère les couples de mots qui ont la même prononciation. كاينة أول جملة A مع A. كاينة en مع en. Sans مع sans. Et مع et. Ce مع ce. Ou مع ou. La مع la. 5. Ont-ils la même orthographe? Non. Elles n'ont pas. لاحظتوا تكتبوا بأشكال مختلفة. Ils n'ont pas la même orthographe. Que désigne la dans la phrase G, c'est-à-dire la avec accent grave؟ اش تعني لنا او ماذا تمثل؟ تمثل لنا مكان. هنا كاتبين رشيد va à la clinique. C'est là que sa cousine malade est hospitalisée. يعني حيث c'est là que يعني هناك حيث توجد إلى غير ذلك hospitalisé. C'est-à-dire c'est un endroit, c'est un lieu, le lieu. Il désigne un lieu. Il désigne un endroit, مكان أو موضع حيث توجد ابنة عمه. نمشيو جو retiens نشوفو ما معنى لي زومونيم الألفاظ المتجانسة أو المجانسة. Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation يعني كلمات أو الكلمات التي لها نفس النطق mais qui n'ont ni le même sens لكن ليس لها نفس المعنى ni la même orthographe وما عندهاش نفس الكتابة نفس الخط وما تتنطقوا بحال ولكن الكتابة ديالتهم مختلفة يعني الحروف المكونة لها مختلفة واش اخو المعنى ديالهم مختلف. Les homonymes sont nombreux هما كتار في الفرنسية. On voici quelques-uns. الأولاني A لاحظوا الفرق في أكسون غراف. En الفرق في التي. Sans الفرق في التي. Et زايدة اس هنايا le verbe être la préposition. La ou. Complète مرحلة je m'entraîne l'exercice numéro 7. Complète les phrases avec ce ou ce. Les homonymes A ou A et ou et. Le goût de médicament répugnant. Le goût de ce médicament est ذوق أو المذاق نتاع هذا الدواء répugnant بحيث تقول بغيض مش مائز لا غير ذاك بغيض et répugnant. Le goût de ce médicament est répugnant. Notre médecin dévoué, respecté. Est dévoué,
est très respecté. C. Le malade, المريض a des douleurs à la tête et aux dents. هذا المريض عنده آلام فين؟ في الرأس وفي الأسنان. Barre le mot qui ne convient pas. Le malade est ou bien est alité. اشني alité؟ تريح الفراش. المريض تريح الفراش، غادي نقولو alité، يعني هادي ما كايناش. هي اللي قالك باغ لو مو كي نو كونفيان با، يعني داك اللي ما جاش مع الذي لا يناسب الجملة. B. Je vais me faire vacciner à l'hôpital. أنا ذاهب للتلقيح فين؟ في المستشفى. Je vais me faire يعني ماشي هنايا، يعني à l'hôpital. On prend soin de son hygiène corporelle. لاحظوا هنا كاين فعل فاش مصرف troisième personne du singulier. فهمنا؟ معليش نديرو on اللي تيجي معاه هو on، تنضربو على الثاني كي نو كونفيان با. Son tricot est propre. tricot هنا ما كاينش، يعني son هنا لا possession، تنضربو على son tricot est propre. Elle guérit، تنقولو elle est guérie، سي با وا، ماشي وا. عولج أو شفية، لقد شفية. أو باكسون يعني حيث التي تعني المكان. أو se trouve à l'hôpital. أغابة أو أسالي. أو se trouve يعني أين، ليادي أين يوجد المستشفى. بالرباط أم بسلا، يعني ماشي هادي، بي هي لا بريبوزيسيون. أغابة أو سالي، تنحيد هادي أو سلا. G. Le médecin rendra visite à malade et lui donnera son traitement à ce moment-là. Le médecin rendra visite à H, la malade ou bien la malade, et lui donnera son traitement à ce moment. يعني ماشي هادي في هذيك اللحظة، à ce moment-là. Je m'évalue. Compléter phrase avec son, ce, son, etc. A. Pantalon, chemise propre. Son pantalon et sa chemise sont propres. نظيفين. B. À manger des plats délicieux, les cuisiniers choisissent des légumes frais. On a mangé des plats délicieux. Les cuisiniers ont choisi des légumes frais. C. Se trouve trousse du médecin dans placard. Où أين توجد la trousse du médecin dans son placard. D. Médicaments vont en pharmacie. Se vend يباع في الصيدلية. Lundi, c'est le jour la visite médicale programmée. C'est le jour où la visite médicale est programmée. اليوم الذي الزيارة الطبية مبرمجة، حيث الزيارة الطبية مبرمجة. Écris 3 phrases avec chacune 2 homonymes sans et sans. غادي نقولو son fils par exemple et sa fille. Jugeons sont par exemple à l'hôpital, bien à l'école. Ce et ce. Par exemple, ce tricot كيف ما قبل se vend يباع في
au marché central. Au par exemple au تنديرو هنا étiez vous hier. Chez votre grand-mère par exemple, ou bien ta grand-mère, c'est votre grand-mère. أو هي الثانية، أو الأولى والثانية، أو أستاذ ولا في الملعب. لنا لقاء، وصلنا إلى نهاية الفيديو. لنا لقاء إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله وقوته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ننتظر تعليقاتكم ونجيب عليها بإذن الله. نحن هنا إشارة لأي اقتراح أو أي تعليق سلبي أو إيجابي. نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.